ذكر الله نجلس فيها نتدافع شيء مما يهمنا في أمر ديننا. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kedatangan tamu Syekh Ziyad tadi. Memulai Syekh Ziyad dengan mukaddimahnya, memuji kepada Allah, mengucapkan sholawat kepada Rasulullah. Lalu beliau menyebutkan, alhamdulillah kita dapat berhadir di waktu yang sangat mulia ini dengan keadaan mengingat Allah. Daripada mengingat Allah ini adalah sesuatu yang harus kita pikirkan, sesuatu yang harus kita lakukan. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح لنا في القرآن العظيم وافتح لنا في سنة نبيك الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين. من أعظم ما يوفق له المؤمن في هذه الحياة هو طلب العلم الشريف. من أعظم شيء يوفق له المؤمن في هذه الدنيا أن يوفقه الله لطلب العلم النافع والعلم الشريع. Daripada paling agungnya, paling besarnya nikmat yang Allah beri kepada seorang mukmin di dunia ini adalah dapat berhadirnya dia, dapat kesempatannya dia untuk menuntut ilmu di dunia ini. Itu adalah daripada nikmatnya Allah yang paling besar. Taufik yang Allah beri kepada seorang mukmin adalah dapatnya seseorang itu menuntut ilmu agama. ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء. هكذا قال الإمام الشافعي. ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء. الناس بعد الموت تأكلهم التراب يأكلهم، ولكن العلماء يكونون أحياء يذكرون بعد وفاتهم فلان قال فلان كذا وقال الإمام الفلاني كذا، فهم أحياء حقيقة. وفي قبورهم أيضا العلماء الذين يعملون بعلمهم لا تأكل أجسادهم الأرض. Maka beruntunglah orang-orang yang mempunyai ilmu, mereka tidak akan mati, berbeda dengan manusia biasa. Orang-orang yang mempunyai ilmu ketika meninggalnya tetap hidup, namanya tetap hidup. Banyak orang-orang menyebut namanya, ada ulama fulan, tetap orang menganggapnya sebagai orang yang masih hidup, banyak mengingatnya. Sedangkan orang biasa ketika meninggalnya, orang banyak yang sudah lupa. Dan orang biasa ketika meninggalnya di dalam kuburnya akan dimakan oleh bumi, artinya nanti tubuhnya akan hancur, akan hilang. Tetapi berbeda dengan orang ahli ilmu, berbeda dengan ulama, mereka tidak akan hilang di ingatan manusia maupun hilang dimakan bumi. ولهم أيضا الفقر في الدنيا والآخرة. أهل العلم لهم الفقر في الدنيا والآخرة، يكونون في مقام عظيم يوم القيامة. من أول ما يأتي العالم على الصراط يشفعه الله في من يحب من أصحابه من والديه وأقاربه، كلهم يشفعهم الله فيه. من وجبت عليهم النار فيشفعه الله فيهم فيدخلهم إلى الجنة. Dan orang-orang ahli ilmu itu sangat bangga, sangat senang mereka itu di dunia maupun di akhirat. Orang-orang ulama-ulama ahli ilmu itu mereka adalah orang yang paling pertama di hari kiamat yang akan melewati sirat. Bahkan ketika mereka di depan sirat, di depan siratul mustaqim, mereka disuruh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya maupun teman-temannya. لذلك تجد الشيطان حريص على طلاب العلم، حريص على أن يغويهم، أن يوسوس لهم ويخرجهم من هذا المقام الشريف. Maka daripada kemuliaan yang demikian itu, setan iblis pun sangat suka menggoda manusia untuk manusia tersebut, untuk para santri-santri tersebut, untuk supaya mereka merasa galau, merasa tidak enak di pondok, untuk supaya mereka keluar daripada pondok tersebut. خلافا لمن هم في الشوارع في الأسواق أو في بيوتهم في غفلة. هؤلاء هم في قبضة الشيطان يمكن يكونون لا يوسوس لهم كثيرا، خلافا لطالب العلم يأتي إليه الشيطان ويوسوس له ويقول له لماذا تجلس أنت في هذا المعهد وكل تكليف عليك، تقوم من النوم ويقيمونك يقولونك آخر الليل صلوات في أوقات
وتدخل بأمرك من أجل يغويه ويخرجه من دائرة طلب العلم. Berbeda dengan mereka-mereka yang di luar daripada pondok, mereka-mereka yang di tempat ramai, ataupun mereka-mereka yang di pasar-pasar, ataupun hatta mereka di dalam rumah-rumah mereka yang mereka suka melakukan kelalaian. Setan itu tidak akan memberikan puas-puasan kepada mereka, sehingga mereka itu sangat betah dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi berbeda dengan seorang penuntut ilmu, seorang santri, mereka akan sangat merasakan kesedihan yang akan itu terus diwaswasi oleh syaitan. Kenapa kamu di sini? Lebih baik kamu di luar daripada pondok. Kamu bisa bebas, kamu bisa melakukan segalanya daripada di sini. Kamu harus sholat di waktunya, harus bangun tengah malam dan lain sebagainya. Untuk syaitan dan iblis tadi mengeluarkan seseorang itu daripada pondok pesantren. فإذا التفت طالب العلم لهذه الوسوسة من الشيطان وتبع الشيطان والعياذ بالله وقع في قبضة الشيطان. Apabila seorang santri tadi berpaling daripada menuntut ilmunya, maka sungguh santri tadi akan menjadi orang yang celaka dan menjadi orang yang akan di dalam genggamannya syaitan. فيكون مسير من قبل الشيطان والعياذ بالله في أموره في أمور شهواته. تعال هنا اعمل كذا افعل كذا اذهب للمكان الفلاني. هكذا يكون والعياذ بالله مسير بخطوات الشيطان والعياذ بالله. Dan orang-orang yang berpaling daripada menuntut ilmu, orang-orang yang keluar daripada menuntut ilmu, mereka akan lebih dimudahkan syaitan untuk mendapatkan segala menjangkau segala maksiat-maksiat, dan mereka pun akan menjadi budak-budak syaitan. Syaitan berkata mereka lakukan ini, lakukan ini. Mereka akan menurut kepada syaitan karena mereka sudah menjadi di dalam genggaman syaitan. Syaitan menyuruh pergi ke sana untuk melakukan maksiat. Wala'iyadzubillahi min dzalik. وإن لم يستجب للشيطان فاز بهذا الاختبار. Barang siapa yang tidak menerima syaitan, maka kalian akan beruntung, akan menang pada ujian ini. فيبتعد عنه الشيطان كم أيام هكذا أسبوع أو 5 أيام ثم يعود له مرة أخرى يوسوس له اذهب إلى بيتك وكن مرتاح هناك مثل أصحابك والذين جيرانك وهكذا من أجل يكون مثلهم في غفلة والعياذ بالله. إذا لم يستجب له يبتعد أيضا الشيطان هكذا فترة أيام ويعود له مرة ثالثة. فإذا رأى طالب العلم صابر ومجتهد مع العلم ومثابر في العلم ييأس الشيطان منه ويبتعد. Maka santri-santri tersebut akan selalu diwaswasi, akan selalu digoda oleh syaitan supaya santri tersebut keluar daripada pondok. Maka jika santri tersebut bersabar, kuat dengan tekadnya, maka syaitan tersebut akan menjauh beberapa hari. Nah, syaitan akan melihat dulu orang ini bagaimana. Setelah 3 hari orang tadi ada lagi perasaan sedikit-sedikit mau pulang, lalu datang lagi syaitan kedua kalinya untuk menggoda lagi. Pulang kamu ke rumah kamu, katanya enak di rumah kamu ada tetangga kamu, lihat tetangga kamu nggak sekolah, enak main HP, semuanya bebas. Digoda terus oleh syaitan. Maka seorang santri tadi sepantasnya harus sabar. Nanti datang lagi syaitan, kalau kita masih kuat, nanti 5 hari, seminggu datang terus, syaitan akan datang terus. Jikalau seorang itu sabar, orang tersebut mujtahid, artinya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka dia akan lulus dalam ujian tersebut. فننتبه ولا نتبع خطوات الشيطان كما قال الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذا الشيطان يأتي خطوات لك تدريجيا. فإن شاء الله تكونون كلكم من المحفوظين محفوظين من الله إن شاء الله حتى تحملون هذا الإرث النبوي إرث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو العلم. Maka sepantasnya bagi kita adalah selalu memperhatikan dan menjauhi daripada langkah-langkah godaan syaitan, seperti Allah katakan di dalam Al-Quran, la tattabi' khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan menggoda seorang manusia itu dengan langkah-langkah yang sedikit demi sedikit. Maka kalian sepantasnya kalian tidak mengikuti syaitan, supaya kalian akan mendapatkan warisannya Nabi, yaitu ilmu. الصلوات في الجماعات، صلاة العصر، صلاة المغرب، كلها ما شاء الله صلوات في الجماعات، وهذه من أعظم النعم عليكم. Dan kalian sepantasnya sebagai seorang santri, sholatlah kalian sholat berjamaah, sholat lima waktu, maka itu adalah paling agungnya nikmat, paling besarnya nikmat atas kalian. صلاة الجماعة
ب27 درجة تفضلها. Salat berjamaah lebih mulia 27 rakaat daripada salat sendirian yang dikatakan di dalam hadis Nabi. Artinya seorang itu lebih afdol salat berjamaah itu 27 derajat lebih tinggi daripada salat sendirian. صلاة العصر ما شاء الله في جماعة 27، صلاة المغرب تأتي في جماعة 27، وهكذا كل ما صليت صلاة في جماعة يتضاعف لك هذه الدرجات 27 27 حتى تبلغ الدرجات العلى في الجنة. Dan salat berjamaah pada asar, salat berjamaah pada maghrib semuanya akan mendapatkan 27 derajat, bertambah 27 derajat setiap hari yang kalian lakukan selalu bertambah di mata Allah Subhanahu wa taala. ما بين الدرجة والدرجة قال ابن عباس كما بين السماء والأرض، ما بين الدرجة والدرجة في الجنة. وفي رواية الإمام أحمد بن حنبل ما بين الدرجة والدرجة في الجنة مسيرة 500 عام، هذا ما بين الدرجتين، فما بالك بكل الدرجات وهي 27 درجة تنالها كلما صليت صلاة في جماعة. Dan setiap 2 derajat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, setiap 2 derajat itu mempunyai jarak seperti bumi dan langit. Itu cuman antara satu derajat dan derajat yang kedua. Dan yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya di antara 2 derajat tersebut seperti perjalanan 500 tahun. Ini cuma 2 derajat. Bagaimana seorang mukmin yang mengerjakan sholat berjamaah yang akan mendapatkan keafdalan 27 derajat? Bagaimana tingginya orang itu akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. والمحافظة على الصلوات في الجماعات في أوقاتنا والتعظيم هذا سبب الفتوح في كل خير يفتح الله عليه، في كل خير سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا، كل ذلك مفتاحه الصلاة. إذا عظمت الصلاة وأقمتها على وجه التعظيم تتفتح لك تلك الأبواب وتنال البركة في الدنيا والآخرة. Dan sepantasnya bagi seorang santri adalah menjaga daripada sholatnya. Karena apa? Karena bahwasanya sholat itu adalah kunci segala sesuatu. Kuncinya ilmu, kuncinya dunia, kuncinya akhirat, dan lain sebagainya. Jika kamu ingin mendapatkan kunci tersebut, jaga sholat kamu. Nah, jika kamu menjaga sholat kamu, maka kamu akan mendapatkan barokah di dunia maupun di akhirat. وتغفر بها الذنوب أيضا صلوات في الجماعة. Dan diampuni juga dosa-dosa orang yang sholat berjamaah. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم والليلة 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ هل يبقى في جسده وسط؟ فقالوا له لا يبقى من درنه شيء. فقال كذلك ذكر الصلوات الخمس يغسل الله بهن الخطايا. هذه الصلوات الخمس يغسل الله بهن الخطايا، تكون صافي من الذنوب ببركة الصلوات. Dan sholat berjamaah pula akan membersihkan kita daripada dosa-dosa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Sebagaimana membersihkan kita kepada baju pakaian kita. Apakah tetapi bertanya kepada temannya, kepada sahabatnya, apakah di pakaianku ini tertinggal suatu kotoran? Lalu sahabatnya pun menjawab, tidak ada. Nah, seperti itulah orang yang sholat berjamaah, maka mereka tidak akan tertinggal pada diri mereka dosa. بالسواك تتضاعف إلى 70 ضعف صلاة بسواك. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير من 70 صلاة بغير سواك. Dan sepantasnya bagi seorang santri adalah dia menjaga daripada siwak. Karena bahwasanya siwak itu akan menambah 70 derajat. Seperti yang dikatakan di dalam hadisnya Nabi, barang siapa yang sholat dengan siwak itu 70 derajat lebih tinggi daripada orang yang sholat 70 rakaat tanpa siwak. خير من 70 صلاة ولا تساوي 70 صلاة. صلاة بسواك خير من 70 صلاة. لو أن رجل صلى صلاة واحدة بسواك ورجل آخر صلى 70 صلاة من غير سواك، هذا الذي صلى الصلاة الواحدة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك. Dan sholat pakai siwak itu lebih
baik, lebih mulia daripada 70 kali sholat. Contohnya misalnya ada seorang laki-laki yang sholat 1 kali dengan siwak, dan ada seorang laki-laki yang lain sholat 70 kali tanpa siwak. Yang bersiwak tadi lebih mulia daripada yang tidak memakai siwak. كل هذه مضاعفات للأجور، مضاعفات للترقي عند الله سبحانه وتعالى لك أيها الطالب. Semua itu akan melipat gandakan daripada ganjaran Allah Subhanahu wa taala yang akan sampai kepada kalian. وأيضا عند الوضوء يسن السواك عند الوضوء. إذا أردت الوضوء يسن لك السواك. لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. في رواية عند كل صلاة. Dan sepantasnya pula bagi seorang santri bahwa mereka menjaga siwak ketika ingin berwudu. Sebagaimana di dalam hadisnya Nabi disebutkan, jikalau tidak memberatkan aku akan umatku, maka niscaya aku wajibkan bersiwak. Di salah satu riwayat diwajibkan setiap kali wudu bersiwak, dan di riwayat lain disebutkan setiap kali sholat akan diwajibkan bersiwak jikalau tidak membebani akan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. ونحافظ إن شاء الله على الصلوات بالتعظيم بالسواك في أول الوقت في الصف الأول، في قال إن الله وملائكته ليصلون على أهل الصفوف الأولى في الصلوات في الصفوف الأولى الله وملائكته يصلون على هؤلاء. Dan sepantasnya kita menjaga daripada sholat kita berjamaah, memakai siwak dengan sholat dengan ta'zim tanpa bercanda kepada temannya, dan menjaga kita sholat itu harus di saf pertama, karena bahwasanya Nabi SAW bersabda bahwasanya malaikat Allah dan malaikat itu bersholawat memberikan rahmat kepada orang-orang yang sholat di saf awal. لو تعلم أمتي ما في الأذان والصف الأول لاستهموا عليه. والصف الأول في الصلاة لو تعلم أمتي ما في الأذان من ثواب مغفرة للذنوب وما في الصف الأول أيضا من ثواب عظيم من الله لاستهموا عليه. مش كل واحد وكيف سيأتي إلى الصف الأول، لا، يمكن يقرع بينهم. هذا من عظمة ما يتنزل وما يكون من ثواب الصف الأول. Dan disebutkan di dalam hadis Nabi pula, jikalau tahu umatku bahwasanya besarnya pahala ketika seorang itu sholat di saf awal dan seseorang itu sholat sunnah di antara adzan dan iqamah, maka mereka akan berebut-rebut. Bukan mereka cuma hanya memikirkan bagaimana cara mereka melakukan itu, tapi mungkin mereka akan saling berebut-berebut, mungkin saling memukul-memukul. فاغتنموا إن شاء الله هذه الفرصة، فرصة وجودكم في هذا المعهد، تغتنموها بالتشمير بالعبادة، بالتشمير أولا في طلب العلم، تشمير تمر، وراجع للدروس، راجع وتحفظ المتون حتى تخرج إن شاء الله من العلماء من هذا المعهد. Dan sepantasnya bagi kalian adalah menjaga daripada kesempatan waktu kalian ada di pondok ini, dengan kalian rajin atau semangat di dalam pelajaran, ataupun rajin atau semangat dalam beribadah, dan jangan lupa pula kalian memurjahi kitab kalian sehingga nanti kalian keluar menjadi seorang ulama. اجتهد في طلب العلم كما كان العلماء الأكابر الذين يحرصون على الفوائد، بعضهم يراجع طول الليل يكتب العلم، وبعضهم حتى لما ينام لما يراجع هكذا على السراج يحترق حق العمامة لما ينام. كثير احترقت له عمائم، حتى سمي أبو العمائم. كثير كانوا ما في سراج مثل هذا النار، هذا الزيت لما يراجع في الليل وهكذا ينام، فاحترق العمامة النار عمامته. كثير من العمائم حرقتها النار حتى سمي أبو العمائم. Di antara banyaknya ulama-ulama yang sangat menjaga daripada murojaahnya adalah salah satu ulama yang murojaahnya sepanjang malam penuh cuman murojaah ilmu. Ada pula ulama yang ketika murojaah sambil tidur, artinya saking banyaknya, saking panjangnya waktu murojaahnya sampai tertidur, sampai imamahnya terbakar api. Karena bahwasanya zaman dulu itu belum ada lampu seperti yang sekarang ini. Dulu api dengan minyak gas untuk jadi lampu.
sehingga setiap kali murojaah ketiduran sampai terbakar beberapa imamahnya sehingga diberi julukan bapaknya imamah. وحرصوا أيضا على حفظ المتون. حفظ المتون، من حفظ المتون حاز الفنون. عندما تحفظ المتن يسهل عليك بعد ذلك الشارع ويسهل عليك استحضار المسائل. إذا سئلت في مسألة مباشرة ستستحضر المتن وتسردها وتعرفها من خلال المتن. Ya, dan sepantasnya bagi seorang santri adalah menghafal matan. Bahwasanya barang siapa yang menghafal matan maka dia akan dimudahkan dalam pelajarannya. Jadi seorang yang hafal matan itu nanti akan syarahnya akan mudah memahaminya, ataupun masalah-masalah yang ada di matan itu akan mudah menyelesaikannya. Maka sepantasnya bagi kalian untuk menghafal matan-matan pelajaran yang ada pada kalian. ولا تجعل درس يمر عليك ولم تفهمه. لابد أن تفهم جميع الدروس حتى تستطيع بعد ذلك تشرح أنت هذا الكتاب مثلا. إذا أعطاك المدرس فصل لابد تعرف هذا الفصل، تعرف معنى المسائل التي فيه وما يحويه من مسائل، تقدر بعد ذلك تستطيع بعد ذلك تشرح هذا الدرس. إن لم تفهم شيء منه راجع المعلم ولا تستحي حتى لا يمر عليك درس إلا وقد فهمته. Dan janganlah kalian membiarkan pelajaran-pelajaran kalian lewat atau berlalu kecuali kalian paham akan pelajaran itu. Artinya kalian harus memahami semua pelajaran itu. Jika kalian tidak paham, kalian tanyakan kepada guru-guru kalian. Jangan ada malu untuk bertanya. Bahkan kalau bisa kalian memahami semua pelajaran itu sehingga kalian dapat sendiri menjelaskan kepada teman-teman kalian. Jangan ada sedikit pun di dalam hati kalian malu bertanya kepada guru atau kepada teman kalian. Jadi harus paham pelajaran. واحرص أيضا على أن تحافظ على البرنامج المعد لك في المعهد. البرنامج الذي في المعهد هذا احرص عليه، لا تزيد إلا لضرورة مثلا. لا تزيد. يمكن الواحد يأتيه يمكن من الشيطان يقول له اجتهد يجتهد في الليل وآخر شيء ينام في الحلقات. لا، ما يمكن هذا. نمشي على البرنامج المعلق في المعهد، وقت حصة ومراجعة وقت نوم وقت أكل. نمشي على هذا البرنامج فيه الخير والبركة. Dan ikutilah peraturan-peraturan tata tertib yang ada di dalam pesantren. Jadi sesuaikan dengan peraturan yang ada di pesantren kalian. Misalnya kalian peraturannya tidur ya tidur. Kecuali kalian mengerjakan melebihi daripada peraturan itu kecuali dalam keadaan darurat saja. Misalnya mungkin saja seseorang itu akan datang syaitan menggoda seseorang itu, datang himmah, datang semangat orang itu untuk belajar semalaman penuh. Dengan dia belajar semalaman penuh itu yang pertama dia melanggar peraturan. Yang kedua nanti dia akan mengantuk di dalam pelajaran, mengantuk di segala sesuatu. Jadi sepantasnya bagi kalian, sepantasnya bagi seorang santri itu cuma mengerjakan apa yang ditertibkan guru. Insya Allah semuanya ada kebaikan di situ. Waktunya tidur, waktunya makan, waktunya belajar, waktunya murojaah. والتزامك بالبرنامج المعد لك في المعهد هذا سبب لك لحصولك على العلم النافع. ولو كان علمك حتى يسير أو قليل لكن عندك هدف في المعهد تمشي على ما يريده الشيخ منك في المعهد. هذا الشخص ينفع الله به عندما يتخرج، ينفع الله به ويوفقه ويسهل أموره. Dan sepantasnya bagi seorang santri itu melazimkan atau menertibkan dirinya dengan tata tertib atau peraturan-peraturan yang ada di dalam sekolah. Jika seorang itu mengerjakan peraturan-peraturan sekolah, maka hasillah dia ilmu yang bermanfaat. Walaupun dia mempunyai ilmu yang sedikit, lulus pesantren mempunyai ilmu yang sedikit, tetapi mereka sangat lazim, sangat iltizam, sangat menuruti daripada peraturan-peraturan pondok, maka itu lebih berberkah. Guru-guru pun lebih ridho kepada murid tersebut walaupun ilmunya sedikit. Nas'alullah an yuwaffiqana insyaallah wa iyyakum fi talab al-ilm wa yarzuqna al-fahm wa yarzuqna wa iyyakum al-'amal bil-'ilm insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik pada talabul ilm, mudah-mudahan
Jika ada pertanyaan ya silakan sampaikan. Ini terjemah. Ada kan? Bahasa Indonesia lihat. Bahasa Indonesia ya dong. Lah mawjud, lah mawjud. Ada pertanyaan kayak sini mas mendengar pertanyaan jangan lupa ya jadi. لا ينال العلم مستحن ها؟ العلم الذي يستحي لا ينال العلم الذي يستحي. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu. Artinya orang itu tidak akan mendapatkan ilmu jika dia pemalu untuk bertanya untuk kebaikan pemalunya itulah. Bahasa Indonesia apa? Ikan juga. Bener tuh. Mawjud. Bagaimana cara berjahil lebih efektif? Itu. Apa? Orang jahat. كيف يعني كيف طريق يعني عشان نفرح بالخدمة بالمعنى. الخدمة من أعظم شيء الخدمة في مثل هذه الأماكن أعظم سبب لحصول النور في قلبك، حصول التزكية. فإذا حصلت التزكية نلت الفلاح، قد أفلح من زكاها. الخدمة أولا هذه الخدمة عبادة. الخدمة عبادة. Hikmah itu pertama dijadikan paling agungnya, paling besarnya sesuatu di pondok ini. Jadi kita kalau tidak berkhidmat itu akan menghasilkan cahaya yang kita mendapatkan kita apa namanya mendapatkan kesucian pada diri kita. Disebutkan dalam Al-Quran pada anak-anak zakah beruntunglah sungguh jaga beruntunglah orang-orang yang mentazkiyah dirinya, jangan sucikan dirinya dengan khidmat dan lain sebagainya. وكل ما كان العمل الذي تحضر فيه مثلا تنظف، كل ما كان صعب على النفس هذا فيه اجر كبير لك وفيه تزكيه قويه لنفسك ولقلبك. Tiap-tiap sesuatu atau tiap-tiap tempat yang mungkin bagi kalian itu lebih berat bagi diri kalian untuk mengerjakan khidmah di situ itu lebih besar pahalanya. Misalnya contohnya ada kan biasanya kalau khidmah lawan guru misalnya lebih mudah, nah itu berarti pahalanya lebih sedikit. Walaupun baru misalnya lawan guru itu adalah membangun kita. Ada yang suka misalnya membersihkan WC, mengutik sampah yang ada, misalnya lebih ngali, ataupun misalnya lebih ngali apa itu seperti
yang beruntung. كان شيخنا وشيخ الحكومة الحديث عمر بن الحكيم يقص مع الطلاب، يمسك المكنسة وينظف مع الطلاب، ونعم ما يعرف مقدار الخدمة وقدر الخدمة، لذلك الله أشهره ببركة خدمتهم. Bahkan guru kita Habib Umar bin Hafiz itu walaupun sudah menjadi seorang guru yang besar, beliau tetap kadang-kadang berkhidmat dengan santri-santri di pondoknya. Kadang-kadang itu juga menyapu dengan santri-santri, dan beliau itu juga menggunakan imamah beliau, menggunakan judul beliau. Dengan berkah itu makanya Allah memberkahi beliau dengan ilmu yang bermanfaat sehingga beliau masyhur. ويحكي لنا أيضا شيخنا حبيب كاظم السكار لما كنا بعد رباط الشحر إذا نام الطلاب نذهب نحن والحبيب علي الجفري نغسل الحمامات للطلاب، وهم ما شاء الله متميزين علماء. شوف كيف بسبب الخدمة أين مقامهم الآن ما شاء الله في الشرق والغرب، وكثير وناس أسلموا على أيديهم. كيف إذا نام الطلاب يذهبون إلى محل الحمامات وينظفونها للطلاب. Dan begitu juga guru kita Habib Karim Asegaf, beliau ketika di Bacirin, sebelum ada dan Mustafa itu, guru-guru besar itu suatu hari pada itu beri hadirkan yang berapa kali itu di Bacirin. Jadi guru-guru mereka ketika santri-santri itu tidur, mereka pergi untuk membersihkan WC, membersihkan pesantren dan lain sebagainya, sehingga mereka menjadi mempunyai makom yang tinggi. ونعطي دار المصطفى ان شاء الله الله يكرمنا يكرمكم ان شاء الله بالدراسه فيها. في كل شهر يقومون الطالب في كل شهر كيف يحصل على الدروس، قيامه اخر الليل، وخدمته في الغرفه، خدمته لاخوانه، من ضمن النقاط هذه يطلعوها بعد ذلك عند الشيخ عمر. هل يخدم اخوانه؟ النقاط يعني مهمه. كان يخدم اخوانه ما شاء الله هنيئا له، يطلعونه بعد ذلك على في عمر. ولا كيف خدمته للعلم، في قيام الليل، في المحافظه على التراتيب، ومن ضمنها هل يخدم اخوانه، كل ذلك يطلعونه عند في عمر. من ضمن النقاط المهمه يعني التي يحرص عليها دار المصطفى. Dulu zaman beliau bahwa santri-santri itu didaftar di list nama-namanya untuk dicatat nama. Jadi nanti nama-namanya itu diangkat ke Habib Umar, misalnya simpulan, siapa hikmahnya, siapa semangatnya belajar, apakah yang berhikmah di pondok, apakah yang berhikmah kawan-kawannya. Seberatan itu di list untuk didatangkan kepada Habib Umar, karena bahwasanya Habib Umar ingin kita mendapatkan fadilah yang sangat besar. Makanya itu para pengurus-pengurus itu menulis nama-nama orang yang ada santri-santri itu melakukan sesuatu di dalam Mustafa. تخدم اخوانك ان شاء الله بالمعهد، تخدم اخوانك، تتعاونون فيما بينكم، تتعاونون، كونوا كشيء واحد، كرجل واحد في هذا المعهد. Jadilah kalian juga berkhidmah, membantu, saling tolong-menolong kepada saudara-saudara kalian yang ada di dalam pondok. Saling tolong-menolong, membantu, seolah-olah kalian itu seperti satu diri. Artinya kita merasakan jika kawan kita sakit, kita merasa sakit juga. Artinya satu diri. Kalau kita berusaha, kita merasa kesusahan juga, artinya kita bantuinya. Jadi seperti seolah-olah satu orang. ومن خدم كذب قال كل من يخدم يتقدم على أذرانه في كل شيء. Barang siapa yang berkhidmah maka dia akan terdahulu dalam hal apapun itu kebaikan, bisa terdahulu lebih alim, terdahulu lebih dapat futuh dan lain sebagainya. يذكركم عن الشيخ علوي بن شهاب، الشيخ علوي بن عبد بن شهاب من كبار القوم الكريم. الشيخ علوي هذا الشيخ علوي كان يخدم الشيخ عبد الرحمن المشهور صاحب كتاب البغية، يخدمه، يسوي له الكفر، يحرر هكذا النار، يجلس في جانب الشيخ علوي ويخدم شيخه وهو في الدرس هناك، وهذا في النار حتى يسوي الجمر، يسوي النار، يسوي القهوة لشيخه. Jadi kita sebutkan salah satu kisah Habib Ali bin Abdullah bin Syihab, salah satu ulama, salah satu wali besar di Tarim. Beliau berkhidmah kepada guru beliau Habib Abdurrahman Masyhur ketika majelisnya membuat tauhid
membuat kopi. حتى كان الطلاب يستأثرون به ويستنقصونه بعد الدرس وهم في طريقهم ويخرجون فيجدون هذا عند النار وجالس وحده مع الجمر وهكذا يستهزئون به حتى احيانا ياتي الحديث الى النبي عبد الرحمن المشهور فيقول له ابقى في محله. Ketika bahkan sehingga ketika pulang pada majelis orang pulang dan teman-temannya Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab tadi melihat kepada Habib Alwi tadi bahwasanya beliau itu kan belajar. Nah beliau itu cuma di tempat pemanas lah, tempat kompornya kopi, sibuk malam kopi disambati oleh kawan-kawanannya. Bapak itu kadang-kadang pada belajar cuma pegawai itu aja, sehingga datanglah kesedihan dari beliau karena beliau merasa ada belajar. Lalu guru beliau pun datang menyambat bahwasanya kita tetap aja untuk berkhidmat sebagai tukang sarung kopi. هكذا كانوا يستخدمون به حتى يحزن ويأخذ في نفسه على الكتاب واحيانا ياتي بالكتاب وياتي الى الدرس بسبب انهم يستهزئون به لا يريد هجره فيقول ابن عبد الرحمن مشهور ما الذي جاء بك؟ ارجع الى محلك فيعود الى الجمر والى النار يفعلون وهذا استمر قالوا عادة ستفوقهم هؤلاء ومرت الايام ودارت الايام ومات ابن عبد الرحمن المشهور والذي خلقه من درس في بعض الكتاب صاروا كل هؤلاء التلاميذ الذين كانوا يستهزئون به صاروا طلاب امامه وهو الشيخ الذي يقرر العلوم. Sehingga datang kesedihan di hati Habib Alwi tersebut karena banyaknya orang mencaci maki beliau, menyambati beliau bahwa beliau itu baru belajar. Lalu beliau datang membawa kitab belajar. Nah, itu dia Habib Abdullah Masyhur. Apa yang mulai kau kayak ini? Kenapa ikut kayak ini? Maksudnya apa yang berkhidmat? Bagaimana dia berkhidmat? Karena itu akan ditawarkan lebih pintar daripada kawan-kawan nikah. Lalu sedikit kembali lagi berkhidmat di kopi, 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 sehingga lewat zaman, lewat waktu udah lawas meninggal Habib Abdurrahman Masyhur. Siapa yang menggantikan beliau di majelisnya itu adalah Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Orang-orang yang mengikuti beliau jadi santrinya. وهكذا كل من خدم ينفع الله به ولو كان حتى مليء ما عنده علم كثير عنده علم يسير ولكنه يخدم في مثل هذه الاماكن متأدب مع شيوخه وعنده هم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ينفع الله به بعد التخرج. Seperti yang demikian itu orang yang berkhidmat akan Allah jadikan ilmunya bermanfaat bagi dirinya. Walaupun ilmunya itu sedikit, tidak banyak, tetapi dia berkhidmat ikhlas di dalam pondok, berkhidmat seperti pondok ini, maka Allah akan dan orang tersebut mempunyai pemikiran untuk berdakwah kepada Allah, maka orang tersebut ketika keluar dari pondok akan bermanfaat kepada orang lain. والله أعلم. هل من سؤال آخر؟ Dan pertanyaan terakhir lagi. موجود سؤال ونرجع. Thank you.